English to English words. Animals. So start with A. Alligator. Baby pig. Si, cat. ABCD. Dog. Elephant. Fish. FG. Goat. H. Kangaroo. Ay, kangaroo! 5, 4. Sige. Kangaroo! Hindi, nagkamali ka na sa una eh. Nagkamali ka na. Gutom yung kangaroo. Sorry. Ang bilis. Wala po bang second chance? Wala na na, po. move on Next na lang. na, Cheer next ka na. No coaching So, Balik po ganun sa ulit. letter A po. Back to letter A. Okay. Oh, back to letter A. So, Okay. Game C. Ate Aya. Sino gusto niyo mag-start? Ate Aya po. Yes, Iba naman. Ate Aya. Ikaw na. Si ano na po? Si ano na, si Gwenny. Ay, si Ate Maloy. Mix. Sorry. Sorry. Si Mika. Final agaw. answer? Sino? Mix po. Si Mika. Okay. Ito. Start with A again, Province in the Philippines. Five, 4. Antique. Bulacan, bro. Province pa yan, TK. Bulacan, Batangas. Batangas. Cavite. Yes. Ano? Davao City. E. Isabela. Okay, Colette. Huwag natin ipilit. Huwag natin ipilit ang Isabela. Isabela. Letter E. Espanya. El Niño. Huwag na natin ipilit. El Nido. El Nido, di ba? Coron. Palawan yata yun. Okay. So, out na muna si Colette sa E. Isabela niya. Sige. Isabela. Okay. Para mas clear na lang din. Kay Aya ulit tayo mag-start. Letter A. Tapos kay Maloy, pag ganun. A. Okay. A. Next category. Fruits. Fruit, apple. Banana. Meron na ako naiisip. Carrot. Idea fruit. Sabay pa kami nagsalita Okay. Gusto ko yung kinorek yung sarili. Kamatis. Kasi yung kamatis. Kamaris. C. Mary. Kamaris. C. Kung ano? Huwag na natin. Mali na, nag-carrot na. Wala na. Okay. Okay. I'm out. Relax ka na muna dyan, Gwen. Okay, it's for me now. Okay, start na tayo kay Mika. Okay. And then kay Joanna, paikot. Alright. Pag ano na po. Okay po. Okay, start kay Mika. Category is colors. Letter A. Ano po? Colors. Okay Letter po. A. Blue. Akala ko pag Carolean blue. Meron. Dead. Nakanina na. Wala. Don't gulit. Blue. Ano? Sino nagkamali? Letter D. Sino? Dark blue. Darkest blue. Okay na. Shucks. Okay. Feeling ko dapat mag-start na kay Joe. Okay, ako na po sa akin na po four mag-start po. Si Mika, Joanna, Maloy, and Aya. Tama ba? Bale, Last ako po four. mix Gwen. Ay, ako po mix Ate Maloy and Ate Aya po. Okay. So again, yung order natin sa si Joanna, Aya, Maloy, Mika, Joanna ulit. Okay po. Aya. Okay. Game. Next one. Letter A. The category is Kapamilya Stars. Male or female? Angelica Panganiban po. Okay. Miss Angelica Panganiban, sorry. Ikaw, letter B pa ganun. Aya. Yeah. 5, 4, 3. BJ Pascual. PJ Pascual. Miss Charo Santos. Wait lang, PJ Wait Pascual lang. po ba is Confirm counted? natin si BJ. Wrong. Photographer. Photographer si BJ Pascual. Ayan. Okay? Kuya Donnie Pangilinan.
Okay, Out na po next. si sa kay BJ Pascual. Okay, last 3 girls. Okay. Start tayo kay Maloy. Ako po. Disqualified na po si Jo. So, Sino po next ni ate? Maloy, Mika, Joanna. And then, ikot ulit. Alright. Next category is countries. Australia. Bulgaria. California. Di pwede si California. Ay. State siya. Sorry. Ano ba yan? Kasi Philippines. Canada. Pwede si ano. Ah, China! Ah, pwede ba pala? Wala na. Hindi, It's hindi. fine. Nagkamali na sa una. Sorry po sa Team It's Juana. Wala po Tantenchu. ng 500. Ayan. Ginagaw yung mic. Nagwawagi ang mga letter M. M&M. Maloy, Golden M. arrow. Oh my God. Okay, M&M na po Ako na lang tayo. mauna. Very confident pa siya. Nakaganon na. California. California. Confident. California Maki. Confidence is key. California. May facial expression naman po siya kanina. California girls. Kasi di ko California. pinakita. Tama. Di na dadaan sa confidence, Kailangan na rin. Game. So, last category. Ang naglalaban again si Maloy and Mika. Mika. The category is, let's start with Mika. Category is female names. Any names ng babae? Dali naman po. Pwede pong bumalik ulit. Hindi, pahirapan na. Hindi, wala. Patagalin natin. Dapat yung, A. dapat yung pangalan na never pang naririnig ng buong Pilipinas. O, A. A. Aya. B. Bianca. C. D. Diana. Estelle. E. Francie. F. Frances. Gabe. Hannah. H. Isabel. Joanna. J. J. K. 10, Sorry. 9, Catherine. 8, Loisa. Mika. Nadine. N. O. Olongga po. Olive. Pia. Queen. Queen. Riley. S. Siva. T. Tiana. Yula. Vanessa. Ang spelling ng Yula, E-U-L-A, di ba? Baka ibang school siya. W. Wayne! Oh my God, it's so easy. Okay, wala. Okay. Sino yung nagsabi ni Wayne? Si Mika ba? Or Dahil iba? ang hirap naman ng letters na nakuha ko. W. Actually, wala na akong miss na W eh. And ang nagwagi po for this one, I see Maloy.